Mandatory run na ulit tayo guys, no? Oh, mandatory run. Try ko. 1K na tayo guys. Mahina talaga. Sakit yung tuhod. Walang hingal pero may pain na. Knee pain. Uric acid. 4K or 9K to go. 2 kilometers na tayo guys. 2 kilometers na tayo. 10 minutes per kilometer. Mabagal tayo guys. Meron tayong knee pain. Pero minimum tayo 5K. Let's go! Malapit na. 3K na pala. Ano daw yun? 8 minutes so. Per kilometer. So 3 kilometers na tayo. 3K na tayo guys. Ay 4K pala. 4K. Gagawin na anong oras na? 7 PM na pala. Or 6:40. Isang round. Then let's go. Takbo. Hirap. Magpa 5K na tayo guys. So 9.51 per kilometer. End to end. Dito sa banda. So 6K na guys. Ayan. 6K. Time ulit. Next week ulit. Kaya naka-maintenance. Ano to, downhill na konti. Go. Total ay 0.08 kilometers. Pahinga tayong 1 week. Pero yung first 2 kilometers dapat warm siya. Dire-diretso. Let's go.